दुनिया के 5 अमीर तरीन लोग 113 साल पहले डूबने वाले टाइटैनिक के मलबे को देखने जाने वाले कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन का शिकार हो गए। हैरत की बात तो ये है कि इन तमाम लोगों ने एक्स पैसेंजर्स के नेगेटिव व्यूज़ को नज़रअंदाज किया। टाइटन को बनाने वाले इंजीनियर्स की वार्निंग का नोटिस नहीं लिया गया। बगैर किसी सेफ्टी सर्टिफिकेट के सबमर्सिबल पर 12,500 फीट की गहराई तक जाकर बेसिक साइंस को नज़रअंदाज किया गया। क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया और टाइटन सबमर्सिबल और उन 5 लोगों के साथ क्या हुआ, जानते हैं इस मुख्तसर सी वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 18 जून 2023 सुबह 9:30 पर टाइटन नामी सबमर्सिबल में 5 लोग टाइटैनिक के मलबे को देखने जाते हैं, जिनमें ब्रिटिश बिलियनियर हिमेश हार्डिंग, ओशन गेट CEO स्टॉकटन रश, फ्रेंच डाइवर पॉल हेनरी और पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शुमार शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सुलेमान शामिल हैं। ये वही टाइटैनिक है जो 1912 में समंदर में डूबा था और जिसका मलबा 1985 में मिला था। ये एक बहुत महंगा एडवेंचरस टूर था जिसमें बैठे हर शख्स ने तकरीबन 7 करोड़ रुपए खर्चे थे, क्योंकि टाइटैनिक समंदर में काफ़ी गहराई में 2 हिस्सों में मौजूद है। टू बी एग्जैक्ट, टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक ओशन में कैनेडियन आइलैंड न्यू फाउंडलैंड से 600 किलोमीटर दूर पानी की सतह से 3810 मीटर नीचे मौजूद है। इस टाइटन नामी सबमर्सिबल को वहां तक पहुंचने में 2 घंटे लगने थे। आपने इसी हवाले से काफ़ी वीडियोस देखी होंगी। तकरीबन सभी लोग इसे सबमरीन कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइटन सबमरीन नहीं बल्कि सबमर्सिबल है। सबमरीन्स और सबमर्सिबल्स सुनने में तो एक ऐसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों में बड़े नुमाया फ़र्क पाए जाते हैं। सबमर्सिबल्स आमतौर पर एक छोटी अनक्रूड वेसल होती है जो आमतौर पर एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि सबमरीन्स इसके मुकाबले में काफ़ी बड़ी होती हैं। सबमरीन्स और सबमर्सिबल्स में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि सबमरीन्स खुद से समंदर में दाखिल हो सकती हैं और अपनी ही पावर के ज़रिए वापस भी आ सकती हैं, लेकिन सबमर्सिबल्स ऐसा नहीं कर सकती। सबमर्सिबल्स को पानी में दाखिल करने के लिए एक मदरशिप की ज़रूरत होती है जो इसे समंदर में उतारती है और वापस भी लाती है। खैर, टाइटन नामी सबमर्सिबल को टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में 2 घंटे लगने थे, लेकिन 1 घंटा और 45 मिनट बाद ही टाइटन का राब्ता समंदर की सतह पर खड़े शिप्स पोलार प्रिंस से मुनक़ता हो जाता है। लेकिन इस पर कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया जाता, क्योंकि इस तरह पहले भी हो चुका था। इस सबमर्सिबल्स को 4:30 पर वापस आना था, लेकिन वो वापस ना आ सकी। 4 दिन पर मुहित रेस्क्यू ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें अमेरिकन और कैनेडियन एयरक्राफ्ट हिस्सा लेते हैं। शिप्स और रोबोट व्हीकल इस्तेमाल की जाती हैं। हर शख्स का एक ही सवाल था कि टाइटन में सवार 5 लोगों को क्या बना, क्योंकि उसमें सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद थी और टाइटन को अंदर से खोलना नामुमकिन था, क्योंकि इसको नट बोल्ट लगाकर बाहर से बड़ी मजबूती से बंद किया गया था। और आखिरकार 4 दिन के मुश्किल और आसाब शिकन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये अनाउंस किया गया कि टाइटन सबमर्सिबल कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन का शिकार हो गई है, जिससे बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया कि आखिरकार इस कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन की वजूहात क्या थी। इस कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन की बड़ी वजूहात में से एक वजह टाइटन सबमर्सिबल का डिज़ाइन चेंज करना था। टाइटन सबमर्सिबल के डिज़ाइन को स्फेरिकल शेप से सिलेंड्रिकल शेप में तब्दील कर दिया गया और इसकी वजह थी बिजनेस एक्सप्लोरेशन। स्फेरिकल शेप टाइटन में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी और वो दोनों लोग अमले के ही होते थे। टाइटन की शेप को सिलेंड्रिकल शेप दी गई ताकि इसमें ज़्यादा लोग बैठ सकें और उनसे रेवेन्यू जनरेट किए जा सके, और शायद यही इसके कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन की वजह बनी। अब देखें कि स्फेरिकल शेप पे प्रेशर हर तरफ से बराबर का अमल करता है और वेसल के पिचकने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जबकि सिलेंड्रिकल शेप देने की वजह से प्रेशर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और वेसल कुछ पॉइंट्स पर एक्सट्रीम प्रेशर बर्दाश्त न कर सकी और इम्प्लोड कर गई। टाइटन के डिज़ाइन के साथ साथ इसके मटीरियल में भी तब्दीली की गई। टाइटेनियम की जगह कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया और वजह फिर वही थी, बिजनेस एक्सप्लोरेशन या रेवेन्यू जनरेट करना। चूँकि कार्बन फाइबर्स टाइटेनियम और स्टील के मुकाबले में हल्के होते हैं और इसके इस्तेमाल से वेसल में ज़्यादा पैसेंजर्स की गुंजाइश बन सकती थी, जबकि शायद वो ये भूल गए थे कि कार्बन फाइबर्स समंदर के अंदर इंतहाई प्रेशर की वजह से अचानक क्रैक कर सकते हैं और टूट सकते हैं,
جبکہ اس کے مقابلے میں ٹائٹینیم کی سمندر کی انتہائی گہرائی میں پریشر کو برداشت کرنے کی صلاحیت کہیں بہتر اور پروون ہے۔ اسی حوالے سے ایک ایکس پیسنجر ڈیوڈ پاگ نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ ٹائٹن میں بیٹھنا سوسائڈ کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اس سبمرسیبل کے اندر لو کوالٹی مٹیریل استعمال کیا گیا تھا اور اسے ایک پلے اسٹیشن کنٹرولر سے چلایا جا رہا تھا۔ ڈیوڈ پاگ نے بتایا کہ ڈائیو کے دوران انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جن میں سے سب سے بڑی پرابلم تھی کمیونیکیشن فیلئر۔ ڈائیو کے دوران 5 گھنٹے بعد ٹائٹن کا اپنے کنٹرول روم سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، جیسا کہ حالیہ واقعے میں لگ بھگ 100 منٹس کے بعد ہی ٹائٹن کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، لیکن اس کیس میں وہ خوش قسمت ثابت ہوئے کہ ان کا رابطہ خود ہی اپنے کنٹرول روم سے بحال ہو گیا تھا اور وہ آج یہاں موجود ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے ایکس پیسنجر آرتھر لویبل کا ٹرپ اس سے بھی زیادہ ڈراؤنا تھا، کیونکہ ان کے ٹرپ کے دوران تو اوشن گیٹ سبمرسیبل کا ایک حصہ ہی الگ ہو گیا تھا۔ ڈائیو کو کینسل کرنے کے بجائے اوشن گیٹ کے سی ای او نے اس حصے کو حیرت انگیز طور پر نائلون کے سٹریپ سے باندھ کر ٹائٹن کو پانی میں اتار دیا، یعنی سیفٹی کو مد نظر رکھنا اوشن گیٹ سی ای او کی کبھی بھی پرائرٹی نہیں رہی تھی، جس کی نشاندہی اوشن گیٹ کے ایکس انجینئر ڈیوڈ لاکرج نے بھی کی تھی۔ 2018 میں ہائر کی جانے والے انجینئر ڈیوڈ لاکرج نے بتایا تھا کہ 4000 فٹ کی گہرائی میں ٹائٹن کے ہل، ویو پورٹ اور کنٹرولز میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں، یعنی وہ اتنی گہرائی میں پانی کا پریشر نہیں برداشت کر پا رہی تھی اور اس سے زیادہ گہرائی میں جانے پر سبمرسیبل کا ٹوٹنا یقینی تھا، اور اس پر اوشن گیٹ کے سی ای او نے یہ ایکشن لیا کہ لاکرج کو ہی نوکری سے فارغ کر دیا۔ اوشن گیٹ کے پاس پانی میں اتنی گہرائی میں جانے کے لیے جہاں اس وقت ٹائٹینک موجود ہے، کسی قسم کی کوئی سرٹیفیکیشن موجود نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں 10 سرٹیفائیڈ سبمرسیبلز موجود ہیں، لیکن ان میں ٹائٹن کا نام کہیں موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس افسوسناک واقعے کی اصل وجہ کیا بنی؟ یو ایس کوسٹ گارڈز کے مطابق اس واقعے کی وجہ کیٹاسٹرافک امپلوژن ہے۔ جب بھی کوئی سالڈ آبجیکٹ پانی کے اندر گہرائی میں جاتا ہے تو اس پر پانی کا پریشر بڑھتا رہتا ہے، اس کے اوپر پانی کا والیوم بڑھنے کی وجہ سے پریشر بڑھتا رہتا ہے اور نیچے سے اس پر اپ تھرسٹ فورس یعنی اچھال کی قوت عمل کر رہی ہوتی ہے۔ 4000 میٹرز کی گہرائی میں یہ پریشر سمندر کی سطح کے مقابلے میں 400 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ چاروں طرف سے آبجیکٹ پر انتہائی پریشر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آبجیکٹ کرش ہو جاتا ہے اور امپلوڈ کر جاتا ہے، یعنی اندر کی طرف پچک جاتا ہے۔ آپ نے ایکسپلوژن کا لفظ تو سنا ہوگا، جس کا مطلب ہوتا ہے باہر کی طرف پھٹنا۔ جیسے کوئی پٹاخہ پھٹتا ہے یا بم پھٹتا ہے تو فورسز باہر کی طرف عمل کرتی ہیں، لیکن امپلوژن اس کا الٹ ہے، جس میں فورسز اندر کی طرف عمل کرتی ہیں اور جسم اندر کی طرف کرش ہو جاتا ہے یا پچک جاتا ہے، جیسا کہ یو ایس کوسٹ گارڈز کے سونار ڈیٹا کے مطابق ٹائٹن کے ساتھ ہوا، اور ٹائٹن کیٹاسٹرافک امپلوژن کا شکار ہوئی اور اس کے اندر بیٹھے 5 لوگ بھی امپلوڈ کر گئے۔ یہ سب کچھ اتنا تیزی سے ہوا ہوگا کہ آپ اسے ایسے سمجھ لیں جیسے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں 5 لوگ اور سبمرسیبل امپلوڈ کر گئے۔ That's all from the video. ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔